Good morning, everyone. So today we are going to do nebulization. So what is nebulization? Nebulization is a procedure of administration of medicines to the respiratory system. So the drug given is absorbed by the mucous membrane of the respiratory system. So the medications used are of various types of bronchodilators, mucolytic, and etc. So before we proceed to the nebulization process, we need to follow the checklist. This is very important. So the first thing that we need to do is we need to check doctor's order. And dili ta pwede mo proceed sa usa ka procedure if wala ang doctor's order, since this is the very important steps sa every procedure nga ato paghimuon sa pasyente. And also, doctor's order is found in the patient's chart. So I have here the doctor's order. So patient's chart ni siya. So dili na to makita ang doctor's order. Okay. So the next thing that we need to do is we need to check card against doctor's order sheet, Cardex, and medication sheet. Okay. Okay, since daan naman taan na, proceed na ta sa next step. So next is we need to wash our hands. And sa pag-wash sa atong hands, we need to follow appropriate procedure of hand washing. So, kailangan nyo tamang hinaw to prevent the spread of microorganisms since maghikap man ta sa ato ang pasyente. We need to follow appropriate procedure of hand washing. Okay. And then after that, dili jud ta dapat malimot nga gamit og alcohol. Again, it helps prevent the spread of microorganisms. Okay. Then next is we need to gather all the equipment. So since magbuhat man tawag nebulization, I have here some parts of nebulization. I have here compressor, or it is the air machine. I also have here thin plastic tubing. I also have here mouthpiece, top piece or cup. I also have here medicine cup, and also the medicine. So I also have here tissue. Then sa every procedure, dili ta dapat malimot nga dapat na-adjud tay alcohol. Okay. So the next thing that we need to do is we need to explain procedure to the patient. So dili na nato explainan ang patient sa unsay ato angay nga pagabuhaton karong adlaw, and also the most important thing is we need to verify our patient or ato silang ila-ilahon. Okay, so again, as what I have said earlier, we need to explain procedure to the patient. So since magbuhat man taron og nebulization, so nebulization is a procedure of administration of medicines to the respiratory system. So the drug given is absorbed by the mucous membrane of the respiratory system. So the medications used are of various types of bronchodilators, mucolytic, and etc. So, ato na siya nga i-identify ato ang patient. Kaya basin niya o lahi nga patient ang ato ang mahatagan sa usa ka procedure. So, ato siyang ila-ilahon. Hi ma'am, good morning buntag. Okay, so ako din si Giselle Bolfatuting ma'am, and I am your nursing assistant for today. So karon ma'am, magbuhat ta og nebulization. Okay? Okay. Unsa man ni imong ngalan ma'am? Bea. Okay. Sige mo. Si Bea. Apelido ma'am? Unsa imong apelido? Bea Jaime. Okay, Bea Jaime. Okay, ma'am. So, pila ganito
ganito yung edad? Pila ganito yung edad? 6. Okay. So, karon ma magbuhat ta og nebulization. Okay? So, magbuhat ta og nebulization nimo karong adlaw. So, ang nebulization, ma'am, is it is a procedure of administration of medicines to the respiratory system. Okay? Okay. So, since naila-ila naman na atong pasyente, sakto ra po ang atong pasyente nga gihatagan sa procedure, then we need to proceed to the next step. So, after that one, before ta mo proceed sa pagbuhat og nebulization, we need to monitor first the heart rate of our patient before treatment. So, sa paggamit nato sa monitor heart rate, so pwede na po siya ato ang gamiton is we need checking the wrist, hand, and locate the radial pulse. So, again guys, the normal heart rate is 60 to 100 beats per minute. That's the normal heart rate. 60 to 100 beats per minute. So, dili lang ta sa iyang wrist ato i-check. Ano ma'am ha? So, dapat 60 to 100 heart or beats per minute. Okay na ka, ma'am? Okay. Ayun ako na panguso kayo, ma'am. Okay. So, pagkahuman ana, okay raman ang ato pasyente, and then we need to proceed sa next step. So, place patient on a comfortable semi-setting or Fowler's position. So, since naka-flat ang atong pasyente, atuan ni siya nga usbon into Fowler's position or semi-setting or Fowler's position. So, unsaon man siya pagbuhat. So, sa ato ang bed, naa siya diri sa ubos makita. Sa lalom dapit sa ato ang bed. So, ato lang na siya nga tuyukon. Okay na ka diha, ma'am? Okay. Okay, into Fowler's position. Semi-sitting or Fowler's position. So, dugay-dugay po siya since mag-adjustment na sa bed. Pero ibalik ko ganyan. Okay, so kana lang. Then, ato asad nga tarungon ang ato ang pasyente. Okay ra ka diha, ma'am? Okay na. Okay. So, the next step that we need to do is we need to add the prescribed amount of medication in the nebulizer cup. So, karon magbutang na ta og medicine amount sa cup. Dire. So, kailangan na tayo pa a cup dahil nga ato ang abutangan sa ato ang medication. So, okay, and then after that one, atoan na siya nga ipang assemble or atoan na siyang ipang connect. So, since na naman tayo medication nga atong ibutang diri, so i-connect na ni siya nato. So, ibutang nato siya sa medications cup. Okay. And then, i-connect na lang nato siya dire. Dapat atuan na siya ng tarungon.
Okay? And i-connect na lang nato ni siya diri. So since nabutang naman nato diri ang ato ang medication. So ang atong next nga buhaton is we need to connect the tubing to the compressor and turn it on. Okay? So na naman tayo kuan diri thin plastic tubing. Ato ani siyang i-connect sa compressor. Okay, so ato na lang siyang i-open. So, kailangan careful ta. And then, lang siyang ikuan diri. Okay. Okay. So, anaon lang din nato. And then, dalon nato diri ang ipaduol nato sa ato ang pasyente ang ato ang compressor. And then, ato na ni siya nga isaksak. Then, atong i-turn it on. Okay. Ato lang siya. Ato lang nato diri gamay. Magtarong lang po ta. Maghinay lang po ta. Kabasa may gabo ato ang tambal. So, and then the next thing that we need to do is we need to ato na siyang ihatag sa ato ang pasyente ang ato ang nebulization or nebulator. So, and then ato siya nga explainan sa kung say ang nga buhaton. So, we need to tell patient to inhale from mouthpiece, hold briefly, and then exhale until all medication is nebulized. So, ato na siyang ihatag. So, ano lang. Ako lang ma'am. Ano na siya ma'am. Exhale lang ma'am. Okay, so dapat ingon ana ato ang buhaton. And then the next one is we need to observe the expansion of chest to ascertain that patient is taking a deep breath. Sige ma'am. Exhale, inhale, exhale, inhale. Hantod nga mahurot ang medication sa ato ang or until all medication is nebulized already. Exhale. Mahulat ng tao kung sa mahuman ang mahurot ang medication. Nala itong kamot mo. Matang na diya sa kiting ko. Okay. Inhale. Okay, so human naman ang ato ang medication and wala naman siya unod. So we need to disassemble this one and then clean nebulizer after use. So ibalik lang natin siya diri. Okay na ka ma'am? Okay, ito na siya i-tangtangon. Ibalik lang natin siya diri. And then pagkahuman, ato na rin siyang i-disassemble. So kung unsay atong unang gibuhat kanina, mosad atong una nga i-remove karon. So kailangan nato siya i-remove. Okay. Okay. Okay, so and then agatong ato ang gisudlan sa medications kanina, ato siya nga limpyuhan. Okay. Okay, para sa ang sunod nga mo gamit is safe lang. Okay. So, humanaman taog disassemble sa ato ang nebulizer. Humanapod taog limpyo. So, since ato sa siyang pangutan kung okay na ba siya, kaya base na siya ganahan na isulti na to. Okay na ka, ma'am? Okay. Namusta naman ang pamilya ron, ma'am? Okay na? Okay na.
So, okay ra ato ang patient. Puro naluwag-luwagan na iha nga gipamati. So, pagkahuman, since okay naman siya, mag-do aftercare ta. Not only to the equipment use, but sa tanan na including ang beddings. We need to make sure that things are properly arranged as well as the bed and so on. So, also, ato sa ning karungon, ano lang ma'am ha? Okay na ka ma'am? Okay. Okay. Okay, so after that, we need to make sure that the patient is in a comfortable position. So, dapat komportable ang ato ang pasyente sa iyang posisyon karon. So, ito lang siya talungon. Ato lang siyang paubos-ubusan gamay ang iyang bed. So, sa pagpaubos-ubos gamay, kailangan ato na po siyang adjustan diri. Okay. So, babaan lang ito. Okay na ka diyan, ma'am? Okay. Okay. Comfortable na ka, ma'am? Okay. Okay. Comfortable na atong pasyente and okay na sa dihang nga beddings. So, pagkahuman ana, or after that one, since na-perform ang tawag sa ka-procedure, so dapat nato i-record or record medication used and patient's reaction. So, kailangan jud nato i-record ang kung unsay ato mga gipangbuhat sa atong patient. So, we need to record medication used and patient's reaction. Okay na ka, ma'am? Okay. Wala kayo gipamati pati nga lain na? Okay. Comfortable na ka sa imong mga position, ma'am? Okay. Okay. So, if ever na kay mga questions, ma'am, or mga clarifications, ayaw lang hesitate og sultin ako, ha? Okay. Okay. So, pagkahuman ana, dapat the record to know that it is already give the medication to the patient. The reaction of patient was very important, so the next shift can evaluate. So the patients experience if the patients experience difficulty, then we need to inform the doctor. So kung nagkalisod ang ato ang pasyente or naay mga nalibgan or naay mga questions, then we need to inform as soon as possible. We need to inform the doctor as soon as possible para dili ta magka-problema. Okay, so I think that would be all. Sure ka, ma'am? Okay na ka, ma'am? Okay. So, and that would be all for today. That would be all for our nebulization procedure. Again, this is Giselle Tuting, and I am the nurse assistant of Bea Jaime. That's all. Thank you.